Babae nga nabaligyag sa bus mga POV drivers o mga estudyante sida sa Subo na dakpas NBI 7. Diri First Cristel Joy Filerca. XFM Police Report. Police Report. Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang usa ka babae nga gituuhang nalambigit sa illegal nga drogas atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa usa ka gas station sa J. Alcantara Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 21. Ang dinakpan giilanga si Salome Villarino, residente sa Quiyot Pardo ning syudad sa Sugbo. Suma sa NBI Sevro, ang operasyon gibase sa mga impormasyon nga adunay mga individual nga nagbaligya og shabu ngadto sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan ug mga estudyante duol sa duha ka mga pribadong tunghaan. Human sa surveillance, test by operation ug positibong resulta sa laboratory examination, nakakita ang mga otoridad og igo nga basihan aron mapatuman ang buy-bust operation. Nakig-alayon usab ang NBI Sevro sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug sa barangay. Pasado alas 5 sa hapon sa mong adlaw, malampusog nakapalit ang nagpakaroinong buyer ug usa ka sachet sa gituuhang shabu gikan sa suspect sulod sa gasolinahan gamit ang gimarkahang kwarta. Human sa gikasabutan nga signal, miduol ang arresting team ug gidakop ang suspect. Na-recover sa operasyon ang unom ka heat-sealed transparent plastic sachets nga gituhang shabu ang sulod, duha ka gimarkahang 100 pesos nga kwarta nga gigamit sa buy-bust operation, 1,900 pesos nga cash ug usa ka national ID. Ang tanang ebidensya giimbentaryo og gimarkahan sa lugar din gidakop ang suspect ubos sa gikinahanglang chain of custody ug sa presensya sa mga opisyal nga saksi. Base sa laboratory examination sa NBI Forensic Chemistry Division, positibo sa shabu ang unom ka sachet nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 0.25 grams ug gibadabanang nagkantidad og 1,500 pesos. Gikumpirmar usab sa forensic examination nga adunay fluorescent powder sa mga kamot sa suspect nga nagpakita nga iyang gihikap ang gimarkahang kwarta nga gigamit sa operasyon. Gipaubos na ang suspect sa inquest proceedings tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM Report. Samtang Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.